নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ভারতের রেশন। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি অমিত। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বাংলাদেশিদের জন্য। কারণটা কি, তাদের শিক্ষামূলক একটা ভিডিও বলা যেতে পারে। ভারতের সঙ্গে, এই যে ভারতের মতো একটা হাতির মতো একটা দেশকে টেক্কা দেওয়া বা পাঙ্গা নেওয়া, এদের সঙ্গে ডাইরেক্টলি যুদ্ধে জড়িয়ে আসার জন্য এদের এই শিক্ষাটা অবশ্যই নেওয়া উচিত। আজকে পাকিস্তানে কি ঘটছে সেটা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মুখ থেকেই তারা শুনুক। আর এখান থেকে আমি প্রত্যেকটা বাংলাদেশিকে বলবো, এই ভিডিওটা আপনারা দেখুন, আপনাদের দেখা উচিত এই ভিডিওটা দেখার পর যদি আপনাদের কোনো কিছু মতামত থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর প্রত্যেক বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্যে আমার এই ভিডিওটা আমি তাদেরকে ডেলিগেট করলাম, অবশ্যই দেখবেন। আর ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে একটা আমার কোশ্চেন থাকবে, যে বাংলাদেশ যদি এইরকম পাকিস্তানের মতো আমাদের ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে কত ঘন্টা সময় লাগে বাংলাদেশকে ধূলিসাৎ করে দিতে? অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে লিখতে ভুলবেন না। তো চলুন ভিডিওটা দেখিয়ে আসি ওদেরকে। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंदाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठी हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज में डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दे कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलू ने भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई है। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से ऊपर करें कि हजारों की तादाद में बंगाली औरतों की अस्मत दरी करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, आपकी पाकिस्तान की मुसलमान फौज। ये भी उसके साथ और कुछ सुनना है तो जनरल साहब कहो, हम आपकी और भी तारीफ दोहराएंगे। इन्होंने कभी खुद हुकूमत भी नहीं की। इनके ऊपर मुगल हुकूमत करते थे, उससे पहले इनके ऊपर कभी पठान हुकूमत करते हैं, कभी इनके ऊपर सिख हुकूमत करते रहे, या इनके ऊपर कभी अंग्रेज हुकूमत करते रहे। ये खुद हुक्मरान भी नहीं बने। ये सिर्फ अपने गांव में बैठकर बडेरागिरी कर सकते हैं, ये हुकूमत भी नहीं कर सकते। अब इनके ऊपर अमेरिकन हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये कभी भी, इसमें कभी भी अवामी इनकलाब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। তো বন্ধুরা, দেখলেন ভিডিওটা আপনারা। এখান থেকে শিক্ষা নিন। আর শিক্ষা নিতে কোনো মানে মানুষের কাছে লজ্জার কিছু নেই। শিক্ষা নিতে হয় সারা জীবন, মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে শিক্ষা নিতে হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশে যে মূর্খরা রয়েছে তাদের এই শিক্ষাগুলো নেওয়ার দরকার রয়েছে। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখলেন, যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আরও আপনার বন্ধু মহলে সকলের কাছে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিও বাজিয়ে দেবেন। আজকের মতো এই ভিডিও এখানে সমাপ্ত করব। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।